May gabi mga inday no. So for today's video kay magchika bitaw ta about sa atong presidente. Oh, murag malingaw biya ta usahay no sa kanang mga gipang edit-edit bitaw sa mga ubang vlogger. Pero maot pud kaayo no nga mo ta, mo palaptaan ang mga fake news bitaw. Inyo na hinuon mayong gibash ato ang presidente, no? Ug unsa nangatabo sa Pilipinas, oy? Unsa nagpatay, nag-inadik-adik na maayo ang Pilipinas, mga Pinoy. Inyuhan ang gibasol si BBM maayo sa inyuhang mga binuhatan. Magkatawa na lang punta na, oy. Bisan pa no, daghan kayong mga vlogger nga nag-content ani aron gadali nga magsikat, gadali nga mag-million views. Pero baya no, og mag-million views no nga dili imuhang content. Unya presidente pa jud imong gi-content wa ka gabay dai. Dong. Wa ka kulbay ana mag-million views. Unya karon og ginotis ka sa presidente dai, ikaw ray natungnan nga nag-viral, ginotis ka og kasuhan ka unsa man ka? Na kay laban. Agoy. Day, ug mag-content ta gani tarong-tarongon nato ha kay basi bitaw hilakan nato sa ulihi. Ayaw pagdali og magsikat ka, ayaw pagdali og mag-million views inyuhang content unya dili man lang inyuha dayang dagway diha. Nan, dili mo anang income, nay kwarta. Sa kadtong mga nag-ingon nga lingaw-lingaw ra ni, dili ta sigig pang-download anang nag-viral no kay basi bitaw. Nan, labi nag presidente atong kontra agoy. Nganong kwanon man ninyo, nganong basulon man ninyo si BBM anang mga ubra ninyo. Bisan pa no. Bisan pa og ha may naay og. Ayaw tinod ah. Bisan pa og kinsa ato ang presidente dire no. Og man gid siya no, og adik man gid siya og tinud-anay nga adik man jud og kinsa bisan si kinsa atong presidente. Hoy, kita ha. Kitang tanan na atay utok, na atay huna-huna. Og presidente nato adikon unsa diha ngano man gitudloan ka ngano man gisugo ka nga mubakal ka ngano man gisugo ka nga gisugo ka nga mamaligya ka di ba nakay utok nakay sariling hunahuna na atay sariling desisyon na nato choice na nato no nga mosulod ta ang butanga dai dong kay dili ra man mga laki ang gaintra og ingonani di ba unya nganong basulon pud nato no nga ingon ni BBM nga mag-20 ang kilo sa bugas. Bisan pag i-required na niya tanan, kita mismo nga mga Pinoy dili gusto, di ba? Gisugo ka, kita pag ani usahay mo pamahal maayo sa presyo sa atuang mga inugbaligya sa atuang mga produkto, di ba? Ang uban dili gani mo ginansya og ginagmay kay kadtong dinagko dayon kay gusto mo dato. Mudato dayon ba gusto mo dato? Kanya basulon niya sa BBM nga nagmahal ang balaklon nga kita raman usahay nagpagusto og pataas sa presyo sa ato ang mga produkto, di ba? Unya ato ang binuhatan nganong ibasol pa man nato sa presidente. Agoy. Pag sure mo oy na. Muratag mga way buot ana. Muratag mga abnormal way utok ana og ang tanan naman lang natong gibuhat. Tanan naman lang nga nga naunsa ng Pilipinas ibasol nato sa presidente. Lisod pod. Kita biya sa una no. Kita basta daghan kaayo sa una nga nag-ingon pagbutuhay pag-eleksyon BBM. Daghan nag-ingon nga gusto ana di ba? Nganong magbasulay pa man ta. Nganong magsigi pa man mog pamasol hala pang bash ana sa atong presidente nga naaraman sa ato ang mga kamot, di ba? Naaraman sa ato ang mga kamot nga kasalalay. Kay gibuto man na nato hala antuson. Ana. Og nanaghan na dirang mga ulugtasan ayaw nagdungag. Di ba? Sayon ra kaayo ayaw nagdungag. Kitang mga Pinoy, pigado na gani no, ahaw na gani sa pagsagod sa pamilya, pagpanindahan, ahaw na gani kaayo nganong intrahan anang mga butang nga way klaro. Sa ato ara jud kamot, sa ato ara jud panghuna-huna nakasalalay ang atong kaugalingon ang atong kabuhi day. Dong. Ayaw ibasol sa presidente nga namigado ka kay tungod nag-intra ka anang bisyo. Oy. Ibasol nimo nga naman gisugo ka dira, gisugo ka niya. Gisugo ka niya nga, "Hoy, didto bakal, hoy didto mo na." Ug naa kay kwarta hala bakal didto, iubos ana dili pagpanindahan, dili pag anang pamilya nimo unahay mong bisyo. Gisugo ka. Oy, naunsa naman mo no? Hala. Bitaw daghan na gid kaayo na gaagi sa akong news feed bitaw nga. Halos ang scene dayungan ana para
para kuan guro nga mag-viral mo na bagong Pilipinas daw. Pero naara jud sa no? Ato ang kuan ba? Ato man ang choice god ug mosulod ka anang obraha. Oh, why naman alabot diha si BBM oy. Tawo raman pud na dili biya na siya Ginoo nga perpekto no. Tawo raman pud na bisan ganig pastor pare makasayop man gani no. Oh, dili pud dali magpresidente ka daghan kang kuan kay ngano ug unsay matabo sa ato ang kuan lugar kita dayon basulon, kita dayon ipakalain. Pero sa sugod pabaya hamot kaayo. Sa sugod pabaya grabing kuan suporta. Unya karon hinuon kay nagkuan-kuan na ang problema sa ato ang lugar nganong mangbasol naman mo. Ay basol-basol kay ano, gibuto man na sa kadaghanan. Maoy ni daog kay gibuto sa kadaghanan. Unya karon halos kamong tanan, halos tanan kamong mga vlogger mao nay gi-content. Oh, kuan na sa kuan TV ba? Na gibutang na gi-play ang video nga nainawong ni BBM, gikulam-kulam in tawon day. Oh, naunsa man mo? Unya giwaslik-waslikan, gibisik-bisikan atong gibindisyonan atong hagunoy. Na, agsure mo, oy. Kamo na lang magpresidente siguro basig maayong dagan sa kuan ba sa ato ang lugar. Na unya ug unsay problema ikaw dayon basulon. Muna ron. Nagkapigado kay nagsulod anang bisyo ha. Unya basulod ang presidente kay nganong naingon ani na ang Pilipinas, bagong Pilipinas. Nato ninyo hang utok. No, kitang mga Pinoy kita ra pod nagduot sa atong kaugalingon dili ang kuan, ang presidente. Oh, mao na. Wala antusa kay mao may gibuto.